नरणगढ़ ग्राम पंचायत और ओराबरसिंह ग्राम पंचायत प्राय 10टी ग्राम जलबंदी घेर ओराबरसिंह मानपुर ओमिरी डिहिपुर मसाणिया कृष्णपुर रायपुर बड़पुर और हिरीमूल प्रभृति गाँ जलबंदी घेर प्रशासन तरफ रंधा खाद्य चूड़ा और बिस्कुट प्रभृति सुखिला खाद्य बंटन गाईगोरु मानी कौन सुविधा मिलूनी प्रतिवर्ष एमती बन्या जल आसवा द्वारा एकर एकर फसल जमी नष्ट हो जलसेचन सुविधा हेउनी प्रशासन को बारंबार अभियोग करने सत्वे कौन सुफल मिलूनी आज मिलपड़ार किछि समाजसेवी मुना खंडित राय लिपु प्रधान दिलीप खंडित राय मुना परिडा आदि बड़पुर ग्राम में बिस्कुट बंटन कर मो ना सुदीप्ता राउतराय नरगढ़ पंचायत मु 3 नंबर वार्ड मेंबर मु आज सकाळू धबलपुर गाँव में उपस्थित अच्छी सकाଳେ ଆମର ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସକାଳେ ଆମର ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ବିସ୍କୁଟ କଦଳୀ ଦିଆ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆମର ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କିଏ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇଥିଲେ ବେଶୀ लोक खाया आसीना किंतु संध्या बेलू सब स्कूल घर को आसवाई प्रस्तुत है पानी बढ़ी बढ़ी चलती पानी बढ़ी बढ़ी चलिया भितर लोक मानकर समस्त स्कूल को आसुँच आसला बेलू गोटे असुविधा से लाट्रिन घर दीटा जाक दीटा लाट्रिन स्कूल दीटा लाट्रिन टाकी कम हो गाई बलंदक एपर्यंत कौन प्रकार साहाय्य सहयोग आसी एते पर्यंत गाई गोरु बुलुछंती खाया खाया पर्यंत गाई गो खाद्य पहुंची प्रशासन तरफ पहुंची पारे नाई नाई काली ठारू दिया है आज सकाळ दिया आज थरटा दिया है सुखिला खाद्य दिया है दी पर रंधा खाद्य गाई मान पशु जंतु जंता कौन गोखाद्य पहुंची पारे ना मो ना हूँ प्रताप चंद्र पाल आम गाँ ना हूँ धबलपुर यह नरणगढ़ पंचायत अंतर्गत अटे एवं खोर्धा ब्लॉक आमर ये बन्या चलित वर्ष बन्या आसी जहाँफल कि आमर ये आखपाख धबलपुर बड़पुर ये सब कोरमी मानपुर से तो सब पानी घेर आमर धबलपुर बड़पुर ये दुईटा गाँ पानी घेर रही आमर पाखापाखि 700 ରୁ 800 लोक ये जलबंदी अवस्था दिन काटुंट आमर जीवा आसवा रास्ता जो गमनागमन पानी रे बुड़ी जाइथिबारु छोट पिला माने स्कूल को जाई पारुना एवं स्त्री लोक माने कि पुरुष लोक माने जीवा आसा करने को असुविधा होची एवं ये जो बन्या आसिला मध्याह्न भोजन एवं रात्रि मध्य यार व्यवस्था करा जिवो आउ आमर विशेष करी आमर जो अच्छी गोखाद्य जदि पहुंचता कारण गाई गोरु माने मनुष्य माने सिना खाईदेले नाई नाई गोखाद्य आसने सी जदि पंचायत को आसवे सी आम पाखे पहुंचनी आम गाँव आमर यहाँ हूँ नरणगढ़ पंचायत धबलपुर गाँ मु युव समाजसेवी आउ मु कहबार एतिकी अनुरोध कर प्रशासन 2022 अपेक्षा स्पीड अच्छी कार्य कार्य ठीक स्पीड अच्छी वीडियो सार भी आमर ठीक सब कलेक्टर सार आउ सब कलेक्टर सार भी ठीक माने एक्टिव अच्छा ठीक कम जमी करवा चली किंतु गोटे दुखर कथा जे एठे जो माने बुझा बुझी करुचंती से माने ठीक को परिचालन करूना इथे बर्तमान धबलपुर गाँव में बहुत स्त्री लोक मैंने बर्तमान खाइबा को ठीक पाइले ना जो रोषे होता ये फास्ट टाइम मैंने खाइबा देले ये खाद्य ठीक पाइले ना आउ आमर प्राणी विशेषज्ञ से माने डॉक्टर मैंने आसते व्यवस्था टी कर मोर अनुरोध आउ आम एरिया आम नरणगढ़ पंचायत बर्तमान किसी ना 4-5टी ग्राम कम बेसी बर्तमान जलमग्न होती पानी भितर बहुत असुविधार भी से जी परिमाण लगुच प्रशासन तत्पर लगतु आउ निजे बुलंतु
ଆଉ ଠିକରେ ଏମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡରେ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଠି ରନ୍ଧା ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ସେଠି ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ବଢାନ୍ତୁ। ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାଡି ପଟେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଖାଦ୍ୟ ତ ପୁଣି ଖାଇବେ ନା, ଇଏ ତ ଦିନ କଥା ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ନୁହଁ, ଇଏ 5 ଦିନ କମ ସେ କମ 7-8 ଦିନ ରହିବ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବେ ନା ନାଇଁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ମୋ ନାଁ ଜାନକୀ ଭୂୟାଁ, ଆମର ନରଣଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ବଳପୁର, 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ ପାଣି ବଢି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଚୁଡ଼ା ଚିନି ବିସ୍କେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆସିପାରିନି। ତାପରେ ମେଡିସିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭାରି ମେଡିସିନ ବିନା ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗି ରହୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଗୋଡ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମେ ସିନା ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଯିବା, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଖାଇବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇତକ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଉ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବି ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ଜାଣି ପାଣି ବଢିଲେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ପକେଇବାର ସୁବିଧା କରିବେ। ସବୁ ବର୍ଷ ତ ଏଇ ପାଣି ଘରେ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ରିଲିଫ ଦିଆଯାଉଛି, ଲାଇଟର ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକଟା କଣ କହିବୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ପାଣି ଆସୁଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଏଇଟା ଅଦିନିଆ କଥା ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସବୁଦିନିଆ କଥା, ସବୁ ବର୍ଷ କଥା ବି। ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା କହିଲେ ବି ଚଳେ। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିବା ଥୟ, ଆଉ 15 ଦିନ ଲାଗି ରହିବା ବି ଥଇବ। ତାପରେ ଧାନ ତ ଗଲା, ଏଇଠି ସବୁ ଗଲା। ସେ ମରୁଡି ହବ କି ସେ ଦାହା କରି ସାରନ୍ତେଣି, କରେଣ୍ଟ ଛିଡି ପଡିଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଚନ୍ଦନ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟୁଡେ।